নমস্কার দর্শক বন্ধু, আমি মঞ্জুলা চ্যাটার্জি। ফেসবুক পেজ, ইউটিউব শর্ট চ্যানেল ভিডিও, আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে যারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সাপোর্ট, আপনাদের ভালোবাসায় আমার পেজ, আমার ফেসবুক, আমার ইউটিউব এগিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ভালোবাসা না হলে এগোতে পারতাম না আমি। नमस्ते, मैं हूँ मंजुला चैटर्जी। अभी करंट नहीं है, इसलिए मैं बहुत थकी हुई हूँ। बैंक का काम निपट के मैं घर में आके बातें कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा सब्सक्राइबर, यूट्यूब सब्सक्राइबर और जो मेरा फेसबुक फ्रेंड्स है, सब मुझे आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं